Fancy. ए उता बस्ने पनि ठाउँ बनाइदिएको छ ठिकै हो नि यस्तो है ठाउँ बनाइदियो होइन भनेको अब त्यो बर्बाद Forslag, jeg var nødt til at lave det. एउटै हो जस्तो योलाई कसरी बनाउनु पर्यो हामीले बरु लामो बनाएर उता
also doesn't take himself Pork burger. Jeg tror, vi nåede godt igennem. But that's 69 matter for the blue box. यो भयो हैन Kunne jeg få lov at sidde på den hus?
Jeg gør kvalitet. Det kan jeg også. Hvad kan jeg få? Ja, nu sidder vi Far sagde, det skulle være langsomt. ल बन्द गरेर फेरि अब यताबाट सिधा हिँडियो